Shalom semuanya, sangat senang sekali bisa berjumpa dengan saudara di ibadah online RGM. Shalom everyone, it's so happy to see all of you here in this RGM online service. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu buat semua para ibu yang ada di RGM. And once again, I would like to wish everyone, the mothers here in RGM, Happy Mother's Day. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Before we listen to the word of God, let us pray. Bapak yang di sorga, terima kasih buat malam ini kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Heavenly Father, we thank you for tonight that we can have the opportunity to hear your word. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu itu hidup dan benar. Firman-Mu sanggup membawa pemulihan dan terobosan. We believe, Lord, that your word is alive and true. Your word is able to bring restoration and breakthrough. Kami berdoa Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang menginsyafkan hati setiap kami yang ada di sini. We pray, Lord, that you yourself convict each of our hearts here. Dan biarlah malam ini kami mau datang dengan kerendahan hati untuk menerima firman-Mu dan melakukannya. May we come humbly before you to receive your word and do it as well. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami meminta dan berdoa. Amin. Thank you, Lord. In your name we ask and we pray. Amen. Judul khotbah saya malam ini adalah membentuk atau menghancurkan anak. The title of my sermon tonight is Build or Break a Child. Walaupun besok Hari Ibu, khotbah saya malam ini tidak hanya secara spesifik kepada ibu saja, tetapi kepada orang tua. Even though tomorrow is Mother's Day, my sermon tonight is not just specifically for mothers, but also to parents. Beberapa minggu lalu, saya menonton sebuah dokumenter yang berjudul What Jennifer Did, atau apa yang Jennifer lakukan. A few weeks ago, I watched a documentary called What Jennifer Did. Dokumenter ini menceritakan kisah 14 tahun yang lalu di Ontario, Kanada, terjadi sebuah kejadian tragis, yaitu sepasang suami istri dari Vietnam dibunuh oleh anaknya sendiri dengan bantuan seorang pembunuh bayaran. This documentary tells the story of a tragic incident 14 years ago in Ontario, Canada, where a Vietnamese couple was murdered by their own child with the help of a hitman. Motif pembunuhan yang terjadi pun dikarenakan si anak yang sudah tidak sanggup dengan orang tuanya yang terlalu keras dan memiliki ekspektasi tinggi khususnya dalam hal pendidikan dan pacaran. The motive for the murder was the inability of the child to cope with her parents' strict behavior and high expectations, especially in educational achievements and finding a life partner. Ayah Jennifer dikatakan Jennifer ingin menjadi seorang apoteker, sedangkan ibunya bermimpi Jennifer akan menjadi seorang pianis profesional. Jennifer's father is said to have wanted her to become a pharmacist, while her mother dreamed of her to be a professional pianist. Jennifer berhasil menjadi seorang pianis karena ia sudah les piano dari berumur 4 tahun. Tapi dia gagal masuk ke universitas apoteker yang diinginkan oleh orang tuanya. Jennifer succeeded in becoming a pianist because she had piano lessons from the age of 4. But she failed to be accepted into the pharmacy school at the university of her parents' choice. Karena dia gagal, dia berbohong kepada orang tuanya dan berkata dia diterima di universitas tersebut dengan memalsukan semua bukti penerimaan, nilai, dan bahkan sertifikat kelulusan dari universitas yang orang tuanya inginkan. Because she failed, she lied to her parents and said she was accepted by said university by fabricating the proof of her acceptance, grades, and even the graduation certificate from the university. Namun, Jennifer menginginkan kehidupan yang berbeda dari keinginan orang tuanya. But she wanted a different life from what her parents wished for. Dia menghabiskan waktunya berkencan dengan seorang pria yang bernama Daniel Wong, seorang pengedar narkoba dengan catatan kriminal. She spent her time dating a man named Daniel Wong, a drug dealer with a criminal record.
keluarganya tidak menyetujui hubungan mereka tersebut. Dan ketika mereka mengetahui bahwa Jennifer berbohong tentang kuliahnya, mereka melarangnya untuk bertemu dengan Wong lagi. And her family disapproved of the couple's relationship. And when they found out that Jennifer had lied about her college studies, they forbade her from ever seeing Wong again. Dan dari situlah Semua rencana untuk membunuh kedua orang tuanya dimulai. And from this point, the plan to kill her parents began. Setelah saya menonton dokumenter tersebut, saya langsung bilang kepada diri saya sendiri, wah, ini anak ya, benar-benar gak tahu bersyukur. Orang tua sudah kerja mati-matian agar dia sukses, dia malah lebih memilih pacar dan membunuh orang tuanya. After I watched the documentary, I immediately said to myself, wow, this kid really doesn't know how to be grateful. Her parents have worked hard to make her successful, but yet she chose her boyfriend and her parents and decided to kill them. Tapi setelah itu, saya juga bertanya sama diri saya sendiri, bagaimana saya bisa mendisiplinkan anak saya dengan benar di masa depan? But in the same time, I also asked myself, how can I properly discipline my child? How can in the future? Bagaimana saya bisa menjadi seorang ibu yang tegas dan bersamaan seperti teman sehingga anak saya bisa terbuka kepada saya dan mau mendengarkan saya? How can I be a strict mother, but at the same time be a friend to that so that my child can both listen and open up to me? Bagaimana saya bisa membangun anak saya dan tidak menghancurkan anak saya ke depannya? How can I build up my child and not break my child's future? Setelah merenungkan ini beberapa saat dan melihat beberapa sosok ibu yang ada di hidup saya dalam mengurus, membesarkan, dan mengajar saya, ada beberapa cara yang harus diterapkan jika orang tua, khususnya ibu, ingin membangun anak dan tidak menghancurkan anak. After pondering this for a while and observing several motherly figures in my life who raised and taught me, there are several methods that must be applied should parents, especially mothers, want to build up and not break a child. Yang pertama, mendisiplinkan dengan kasih. Firstly, to discipline with love. Yang paling terutama, kita harus tahu bahwa mendisiplinkan anak itu adalah keharusan bagi orang tua yang menyayangi anaknya. Most importantly, disciplining is a must for parents who love their children. Orang tua tidak bisa bilang sayang sama anak jika tidak melihat mendisiplinkan anak itu penting. Parents cannot say they love their children if they don't see that disciplining them is essential. Jangan takut dibunuh atau dibenci oleh anak. Orang tua lebih memilih untuk membiarkan anaknya melakukan hal yang berdosa di mata Tuhan. Do not let the fear of being killed or hated by your child result in leniency to letting them sin before God. Amsal 13 ayat 24 berkata, siapa yang tidak menggunakan rotannya disiplin akan membenci putranya. Tetapi siapa yang menyayanginya akan mendisiplin dengan tekun dan menghukumnya lebih awal. Dan Amsal 22 ayat 15 juga mengatakan, kebodohan melekat dalam hati seorang anak kecil, tetapi rotan kedisiplinan akan menjauhkannya darinya. Proverbs 13 verse 24 says, he who spares his rod of discipline hates his son, but he who loves him disciplines diligently and punishes him early. And Proverbs 22 verse 15 also says, foolishness is bound up in the heart of a child, but the rod of discipline will drive it far from him. Firman Tuhan berkata bahwa orang tua yang mengasihi anaknya akan mendisiplinkan anaknya secara rutin. Dan ketika kita mendisiplinkan seorang anak, ada kemungkinan besar ya saudara, mereka tidak akan terjerat dengan hal-hal yang jahat di dunia ini. God's word says that parents who love their children will discipline them regularly. And when one does so, there's a high chance, and I repeat, a high chance they will not be entangled
with the evil things of this world. Kata disiplin di sini diambil dari bahasa Ibrani, yaitu musar, dan bahasa Yunaninya adalah paideia. The word for discipline here is taken from the Hebrew word musar and the Greek paideia. Kata musar dan paideia ini berkaitan dengan kata hukuman atau menghukum, dikarenakan berkaitan dengan simbol rotan. The words musar and paideia are related to the words punishment because they are related to the symbol of a rod. Tapi ini bukan berarti disiplin itu sama dengan hukuman. But that doesn't mean discipline is the same as punishment. Firman Tuhan menggunakan kata paideia atau musar ini untuk menjelaskan bahwa hukuman adalah bagian dari disiplin secara alkitabiah, sebuah item penting dalam perangkat disiplin. The Word of God uses the word paideia or musar to explain that punishment is part of biblical discipline, an important item in the tools of discipline. Konsep alkitabiah tentang disiplin menggabungkan nuansa pelatihan, pengajaran, dan bimbingan yang tegas dengan nuansa teguran, koreksi, dan hukuman. The biblical concept of discipline combines the nuances of training, teaching, and strict guidance with the nuances of rebuke, correction, and punishment. Dari firman Tuhan di sini jelas mengatakan bahwa mendisiplinkan anak adalah bentuk orang tua mengasihi anaknya. From God's word, it is clear that disciplining is a part of parents loving their children. Mengapa penting sekali mendisiplinkan anak dengan memberikan hukuman atau konsekuensi? Why is it so important to discipline children by giving punishment or showing consequences? Menurut Amsal 29 ayat 19 yang berkata, seorang hamba tidak akan dikoreksi hanya dengan kata-kata saja. Meskipun dia mengerti, dia tidak mau menanggapi atau memperhatikan. According to Proverbs 29 verse 19, it says, "A servant will not be corrected by words alone. For though he understands, he will not respond nor pay attention." Ini menunjukkan bahwa tidak mungkin membentuk karakter seseorang, apalagi anak, tanpa menunjukkan keseriusan kesalahannya melalui suatu hukuman atau konsekuensi. This means that it is impossible to shape a person's character, let alone a child, without showing the seriousness of the mistakes through punishment or appropriate consequences. Tapi saya juga mau meluruskan bahwa hukuman di sini bukanlah hukuman berbentuk kekerasan dalam fisik maupun perkataan yang menjatuhkan. However, I also want to clarify that the punishment here is not punishment in the form of physical or verbal violence. Hukuman dalam mendisiplinkan anak harus dengan tujuan untuk membangun mereka menjadi anak yang lebih baik lagi. Hukuman ini harus menyadarkan mereka bahwa keputusan yang salah akan mendatangkan konsekuensi yang buruk di dalam hidup mereka. Punishment when disciplining children must be with the aim of building them into better children. Punishment must make them aware that wrong decisions will have bad consequences in their lives. Contohnya ya, kalau anak malas untuk membantu di rumah, maka uang jajan akan dipotong atau tidak mendapatkan uang jajan sama sekali. Tujuannya apa? Tujuannya hanya satu, supaya anak tahu bahwa mencari uang itu nggak semudah yang dipikirkan. For example, if a child is lazy to help at home, their pocket money will be cut or they won't get pocket money at all. The goal here is that children, so that they may know that making money is not as easy as they think. Saya masih ingat waktu ada satu anak di Palalangon yang sangat ribut dan mengganggu temannya di kelas. Sudah saya tegur berkali-kali, tapi kelakuannya masih sama. I still remember at the time, there was a child in Palalangon who was very noisy and constantly disturbing his friends in class. He had been reprimanded many times, but his behavior was still the same. Akhirnya, saya memutuskan untuk memindahkan semua buku-bukunya dan meminta dia duduk bersama dengan saya.
Finally, I decided to move all his books and asked him to sit next to me. Saya bilang ke dia, kalau dia mau duduk sama temannya, dia harus tetap mendengarkan guru di depan dan tidak mengganggu temannya. I told him if he wants to sit with his friend, he must listen to the teacher while sitting in front and not disturb his friend. Dan tak disangka ternyata cara ini berhasil karena dia saking nggak mau duduk sama saya. Unexpectedly, this method worked because he didn't want to sit next to me. Tujuan saya mendisiplinkan dia hanya satu, supaya anak ini tidak membuang waktunya untuk main-main saja di kelas. My goal in disciplining is so that the child doesn't waste his time fooling around during class. Saya juga baru berbicara kepada salah satu teman dekat saya tentang beberapa teman saya itu gaya pacarannya yang sudah tidak sehat. I just talked recently to one of my close friends about the dating habits of my other friends I found unhealthy. Contohnya seperti tinggal serumah dengan pacar di luar kota dan berlibur berdua berhari-hari di luar kota tanpa ada ikatan sebagai suami istri. For example, living in the same house with a boyfriend outside the city and going on vacations together for days without any ties as husband and wife. Teman dekat saya langsung berkata kepada saya begini, memang itu sangat menyedihkan mengingat bahwa mereka adalah orang Kristen yang aktif di gereja. Tapi kita juga kenal kalau orang tua mereka juga tidak pernah melarang dan melihat itu adalah hal yang biasa. My close friend immediately said to me, "It's very sad considering that they are Christians who are actively serving in church. But we also know that their parents, who are also Christians, never forbade them and saw these actions normal." Lagi-lagi kita bisa melihat peran orang tua dalam mendisiplinkan anak itu penting. And again, we see here that the role of parents in disciplining their children is important. Seandainya papa mama teman saya ini dari awal cukup tegas dan mendisiplinkan mereka untuk memiliki gaya pacaran yang sehat dan mengajarkan mereka tentang batasan-batasan dalam hal pacaran, mungkin mereka tidak akan melakukan hal yang akan mereka lakukan saat ini. Walaupun pada akhirnya keputusan ada di tangan anak masing-masing. If my friend's father and mother had been firm enough from the start and disciplined them to have healthy dating habits and taught them about boundaries when it comes to dating, maybe, just maybe, they would not be doing what they are doing today. Although at the end of the day, the decision is still in the hands of their children. Dari percakapan saya dengan teman saya belajar satu hal. And from my conversation with my friend, I learned one thing. Mendisiplinkan anak harus dimulai dari dini. Disciplining children must start from an early age. Saya pernah mendengar beberapa orang tua berkata seperti ini ketika sang anak telah melakukan kesalahan. Nanti aja pastor tegurnya atau kasih taunya. Ini biasa umur-umur mereka emang seperti begitu tingkah lakunya. Dikasih tahu juga belum tentu ngerti. Atau ada yang bilang begini, biarin aja lah kalau mau pacaran, masih kecil. Palingan cuma cinta monyet, nanti aja baru diomongin. I've heard several parents say something like this when their child makes mistakes. I will reprimand them later or tell them later lah, pastor. This behavior is normal at this age. They might not understand if I reprimand them now. Or some may say, it's okay for them to date. They're still young. At most, it's just puppy love. I will talk about it later. Dari alasan nanti saja, lama-lama akan menjadi terlambat. And delaying will eventually become too late. Anak-anak ini akan melihat bahwa orang tua tidak mempermasalahkan tindakan mereka. Dan ketika orang tua menegur waktu mereka lebih dewasa, anak-anak akan berkata, dulu aku gitu kok mama atau papa nggak pernah marah. Dulu boleh, kok sekarang nggak boleh? Children will see that their parents are indifferent to their actions. And when their parents finally reprimand them when they are older, the children will say, I used to be like that. How come you were never angry? If it was okay, why isn't it loud now? Anak mungkin akan marah,
sedih, dan bahkan kecewa ketika menerima teguran atau menerima disiplin oleh orang tua. Children may get angry, sad, and even disappointed when they are reprimanded or disciplined by their parents. Tapi itu tidak boleh menjadi alasan bagi orang tua untuk tidak mendisiplinkan anak ketika mereka melakukan kesalahan. But that should not be a reason for parents not to do so. Selama tujuan orang tua baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan, maka orang tua tetap harus melakukannya. As long as the parents' goals are good and correct according to Scripture, then they must still discipline. Mendisiplinkan anak adalah hal penting yang juga harus dilakukan dengan keseimbangan, dan itu adalah mendisiplinkan dengan kasih. Disciplining children is an important thing that must also be done in a balanced way, and that is disciplining with love. Matius 18 ayat 15 berkata, "Jika saudaramu berbuat dosa, pergilah dan tunjukkan kesalahannya secara diam-diam. Jika dia mendengarkan dan memperhatikanmu, kamu telah memenangkan kembali saudaramu." Matthew 18 verse 15 says, "If your brother sins, go and show him his fault in private. If he listens and pays attention to you, you have won back your brother." Ini berlaku kepada semua orang, termasuk anak-anak. This verse applies to everyone, including children. Firman Tuhan berkata bahwa kita harus menegur atau mendisiplinkan secara pribadi, tidak dilakukan dengan terang-terangan di hadapan banyak orang. God's word says that we must rebuke or discipline in private, not openly in front of many people. Mendisiplinkan dengan kasih artinya kita tidak ada niat untuk mempermalukan orang tersebut di saat kita menegur mereka. Disciplining them with love means that we have no intention of embarrassing the person being reprimanded. Saya posisinya sekarang sebagai seorang anak. Me, myself, now, for example, taking on the position as a child. Ketika seorang anak melakukan kesalahan, ya, biasanya orang tua tanpa sadar akan langsung menegur atau memarahi di depan banyak orang, dan bahkan kesannya itu seperti menjelekkan anak. When a child makes a mistake, parents usually, without realizing it, will immediately reprimand or scold them in front of many others. Hal ini sebenarnya tidak menolong. Kenapa? This doesn't actually help. Why? Karena anak sudah terlanjur merasa dipermalukan dan mereka tidak akan mendengar. Because the mind, when being humiliated or angered, rejects the notion presented, and this mindset pushes away any new ideas of correction. Saya masih ingat waktu saya SMP, saya melakukan kesalahan dan saya ditampar oleh mama saya di depan adik dan teman-teman saya di depan umum. I still remember when I was in middle school, I made a mistake and was slapped by my mother in front of my brother and my friends in public. Waktu itu mama saya belum orang Kristen. At the time, my mother was not a believer. Saya tahan malu dan tidak berani menangis saking kagetnya dengan tindakan mama saya. I was so embarrassed and didn't dare cry because I was stunned by my mother's actions. Mungkin saat itu karena sudah Malam. mama saya sudah kelelahan dan terbawa oleh emosi, sehingga ketika ada tindakan saya yang salah atau menyebalkan, dia langsung menampar saya. Maybe at the time, because it was late, my mother was tired and got carried away by her emotions, so that when my actions were wrong or annoying, she immediately slapped me. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, khususnya para ibu, saya tahu mendisiplinkan anak emanglah tidak mudah, khususnya buat seorang ibu. Brothers and sisters in Christ, and especially mothers, I know disciplining children is not an easy thing, especially for a mother. Kenapa? Karena perempuan Pada dasarnya lebih sensitif dan lebih mudah kebawa emosi daripada laki-laki. Khususnya buat seorang single mother, dari mengurus pekerjaan sampai mengurus anak, itu benar-benar sangat menantang. Because women are more sensitive and emotional than men. This is especially so for a single mother. From taking care of work to taking care of children, it is really grueling.
Dikarenakan natur kita sebagai perempuan yang lebih sensitif dan lebih mudah emosional, akan lebih mudah bagi kita untuk terbawa emosi dalam mendisiplinkan anak. Kata-kata yang keluar pun bisa menyakiti dan caranya bisa salah jika tidak dilakukan dengan hati yang tenang. Due to our nature as women being more sensitive and emotional, it will be easier for us to get carried away when disciplining our children. The method applied can be wrong, and even words can hurt if it's not done with a calm heart. Jadi apa yang harus dilakukan seorang ibu atau orang tua? So what should a mother or parents do? Yang pertama adalah mengendalikan diri. The first one is self-control. Amsal 29 ayat 11 berkata, orang bodoh yang berpikir pendek selalu mudah marah dan memperlihatkan kemarahannya. Tetapi orang bijak menggunakan pengendalian diri dan menahannya. Proverbs 29 verse 11 says, a short-sighted fool always loses his temper and displays his anger, but a wise man uses self-control and holds it back. Mendisiplinkan seorang anak diperlukan pengendalian diri. Disciplining a child requires self-control. Ketika seorang ibu sudah kelelahan dan melihat anak melakukan kesalahan, seorang ibu bisa dihadapkan dengan dua pilihan. When a mother is tired and sees her child making a mistake, she can be faced with two choices. Yang pertama, langsung menegur tanpa berpikir panjang dan mengeluarkan kata-kata yang tak enak didengar. The first one, to immediately reprimand without thinking and saying ugly words. Atau yang kedua, menenangkan diri terlebih dahulu, berdoa, minta hikmat kepada Tuhan, dan mencari waktu untuk menegur dan mengajari anak dengan cara yang benar. Or second, calm herself first, pray for wisdom from God, and find the right timing to reprimand and teach her child the right way. Seorang ibu yang bijak sudah pasti akan memilih untuk menahan emosinya terlebih dahulu dan baru berbicara dengan bantuan Roh Kudus. A wise mother will choose to restrain her emotions first and then speak to the child with the help of the Holy Spirit. Saya pernah ada kejadian waktu saya menegur seseorang di saat itu juga ketika ia melakukan kesalahan. Saking kesalnya saya sama dia, saya langsung tegur dia. I once had an accident when I reprimanded someone right away when she made a mistake because I was totally annoyed with her. Hasilnya bagaimana? What was the result? Dia nggak mau mendengar dan marah sama saya. She didn't want to listen to me and was angry. Bagi saya, itu adalah suatu pembelajaran. For me, it was a learning experience. Saya seharusnya terlebih dahulu bisa memilih untuk mengontrol diri saya, menenangkan diri saya terlebih dahulu. Because I myself first should have been able to control myself and calm myself down. Berdoa, meminta hikmat, dan menemukan waktu yang tepat untuk mendisiplinkannya. To pray for wisdom and find the right time to discipline her. Dan seharusnya di saat itu juga saya tidak bisa menggunakan posisi atau status saya untuk menegur dia karena saya merasa saya lebih tua, makanya saya bisa seenaknya. And at the position and time, I shouldn't feel that just because of the position I am in, because I'm older, I can do whatever I want. Kita harus ingat, saudara, khususnya para ibu, penguasaan diri merupakan karakter dari kerendahan hati. We must remember, especially mothers, that self-control is a character of humility. Filipi 2 ayat 3 berkata, jangan melakukan apapun yang bersifat mementingkan diri atau kesombongan melalui motif perpecahan atau perselisihan. Tetapi dengan sikap rendah hati, tidak sombong, atau merasa benar sendiri, anggaplah orang lain lebih penting daripada diri kamu sendiri. Philippians 2 verse 3 says, do nothing from selfishness or empty conceit, through factional motives or strife, but with an attitude of humility.
being neither arrogant nor self-righteous. Regard others as more important than yourself. Ketika ada kerendahan hati, maka seorang ibu tidak akan selalu menggunakan statusnya untuk membenarkan diri atas tindakan mereka yang salah, walaupun ada niat baik untuk menegur anak. When there is humility, a mother will not use her position to justify her wrongful actions when reprimanding a child despite her good intentions. Seorang ibu tidak bisa selalu menggunakan alasan, saya ini sama kamu, makanya kamu harus dengar dan jangan bantah. Jika cara kita salah dan waktunya salah, saudara harus ingat, anak juga akan sulit untuk mendengar. A mother should not constantly use the excuse, I am your mother, that's why you have to listen and don't argue. Brothers and sisters, we need to understand that if the method and timing is wrong, brothers and sisters, know that children can be difficult to listen and accept. Jika cara kita salah, bagaimana anak bisa melihat Tuhan di dalam seorang ibu? If the methods are wrong, how can children see God in their mothers? Di sisi lain, kita juga bisa melihat dengan cara bahwa menguasai diri akan membantu seorang ibu untuk menjelaskan kesalahan dan memberikan arahan yang tepat kepada anak dengan cara yang alkitabiah tanpa perlu marah-marah. On the other hand, we can see that self-control will help a mother to explain mistakes and give the right decision to her child in a biblical way without needing to get angry. Efesus 6 ayat 4 berkata, ya, jangan membuat anak-anakmu kesal dan marah, jangan membuat mereka jengkel, tetapi besarkan mereka dengan lembut dalam pelatihan dan disiplin serta nasihat dan teguran Tuhan. Ephesians 6 verse 4 says, Fathers, do not irritate and provoke your children to anger. Do not exasperate them to resentment, but rear them tenderly in the training and discipline and the counsel and admonition of the Lord. Di ayat ini, di konteks ini, ya, ini bukan tidak hanya berbicara kepada para ayah saja, oke? Tapi ini juga berbicara untuk kepada ibu, atau kesimpulannya itu ayat ini ditunjukkan kepada orang tua. And this verse is not only applicable only for fathers, but also to parents as well. Saya tidak bilang bahwa ketika seorang ibu atau orang tua menegur dengan cara yang baik dan benar, anak sudah pasti bisa terima teguran saudara. I'm not saying that when a mother or parent reprimands a child in a good and correct way, the child will always be guaranteed to accept it. Tidak, menegur atau mendisiplinkan anak bukanlah suatu berita hiburan. No, reprimanding or disciplining children is not akin to giving good news. Dari itu, seorang ibu tetap harus mengendalikan diri ketika sang anak malah memilih untuk memberontak, membela diri. Seorang ibu tidak boleh balik melawan dan membela diri ataupun marah-marah karena merasa tak dihargai. Therefore, mothers will still have to control themselves when their child chooses to be defensive or rebellious. A mother must not react by being defensive herself or be angered because she feels unappreciated. Tidak semua anak bisa menerima untuk ditegur dan menerima kebenaran. Maka dari itu, Matius 10 ayat 34 telah mengingatkan kita akan firman Tuhan. Firman Tuhan sendirilah yang akan memisahkan antara yang percaya dan tak percaya. Not all children can accept being rebuked and accept the truth. Therefore, Matthew 10 verse 34, the word of God has reminded us that it will separate those who believes from those who do not believe. Dan Amsal 13 ayat 1 juga berkata, anak yang berakal budi mendengarkan
dan merupakan buah dari didikan dan koreksi ayahnya. Tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan teguran. Proverbs 13 verse 1 also says, "A wise son heeds and is the fruit of his father's instruction and correction, but a scoffer listens not to rebuke." Saya mau bilang kepada orang tua semua yang ada di sini untuk tidak berputus asa ketika anak sulit sekali untuk ditegur. I want to speak to the parents here attending RGM that parents should not despair when their children continues to be errant. Selama anak masih mau mendengar, Orang tua harus terus berdoa dan meminta pertolongan Tuhan agar anak bisa diinsyafkan oleh Roh Kudus ketika teguran diberikan. As long as the child still willing to listen, parents must continue to pray and ask for God's help so that the child can be convicted with the Holy Spirit every time you discipline them. Seperti cerita di dalam Kejadian 18 mengenai murka Tuhan dan ingin memusnahkan Sodom dan Gomora. Abraham terus berdoa supaya Tuhan sekiranya berkenan tidak memusnahkan kota itu. Kalau setidaknya ada 10 orang benar di sana. Tuhan pun menjawab doa Abraham dengan menyelamatkan keluarga Lot dari murkanya. As the story in Genesis 18 spoke of God's wrath, wanting to destroy Sodom and Gomorrah, Abraham continued to pray that God would not destroy the city if there were at least 10 righteous people there. And God answered Abraham's prayer by saving Lot's family from his wrath. Di atas segalanya, orang tua harus ingat pentingnya untuk mengendalikan diri karena itu adalah bagian dari mematikan kesombongan kita. Above all, parents must remember the importance of self-control because it is part of denying one's own pride. Ingat saudara-saudari, khususnya para orang tua dan mama. Mendisiplinkan anak itu harus didasari dengan tujuan untuk membentuk mereka supaya mereka tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dan yang pastinya salah dan benar tersebut harus sesuai dengan standar firman Tuhan. Remember, brothers and sisters, especially parents and mothers, disciplining children must be based on the aim of forming them so that they know right from wrong. And what is right or wrong must be based on God's word. Dan orang tua harus mengingat untuk tidak pernah menggunakan amarah kepada anak-anaknya untuk menegur mereka. Disiplin harus membangun, bukan merusak. And parents must never vent their anger on their child. Discipline must be constructive and not destructive. Yang kedua, orang tua harus menjadi teladan. And second, parents is to be an example. Matius pasal 7 ayat 1-2 berkata, "Jangan menghakimi dan mengkritik dan mengutuk orang lain secara tidak adil dengan sikap merasa benar dan superioritas seolah-olah mengaku jabatan hakim, agar kamu tidak dihakimi secara tidak adil. Sebab sebagaimana kamu secara munafik menghakimi orang lain bila kamu berdosa dan tidak bertobat, demikian pula kamu akan dihakimi, dan sesuai dengan standar ukuranmu yang digunakan untuk memberikan penilaian, penghakiman akan diukurkan kepadamu." Matthew 7 verse 1-2 says, "Do not judge and criticize and condemn others unfairly with an attitude of self-righteous superiority as though assuming the office of a judge, so that you will not be judged unfairly. For just as you hypocritically judge others when you are sinful and unrepentant, so will you be judged, and in accordance with your standard of measure issued to pass out judgment. Judgment will be measured to you." Ketika orang tua menegur anak untuk jangan marah-marah, jangan bohong, jangan melawan, jangan ini dan itu, orang tua juga nggak boleh melakukan hal yang sama. When parents teach children not to be easily angered, not to lie, not to fight, and not to do this and not to do that, parents then should also not be a hypocrite
and do the same thing that they ask their children not to. Ketika orang tua berusaha mendisiplinkan anak dengan kasih, maka orang tua akan berusaha untuk tidak melakukan hal yang sama agar anaknya bisa melihat bahwa orang tuanya patut untuk dijadikan contoh dan orang tuanya sungguh-sungguh mencerminkan Tuhan. If parents try to discipline their children with love, then they too will try not to do the same wrongs so that their children can see that their parents are worthy of being examples who reflect Christ in their lives. Ingat, orang tua harus menjadi contoh terlebih dahulu kepada anak-anak. Remember, parents must lead by example to be a good role model to your children. Seperti lirik lagu Kristen ini yang berkata, hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Kristus di dalammu? As the lyrics of this Christian song titled, Let Others See Jesus in You says, your life is an open book read to your neighbor. Does every reader see Christ in you? Saudara, kita sudah membahas ya bagaimana cara mendisiplinkan dengan kasih. Brothers and sisters, we have discussed the first thing of disciplining with love. Yang kedua, kita akan membahas bahwa orang tua harus menuntun mereka untuk mengikuti kehendak Tuhan jika orang tua mau membangun anaknya. And second is parents must guide them, children, to follow God's will if they want to build their child up. Ketika seorang ibu sudah mengandung kita selama 9 bulan, pasti akan muncul sedikit perasaan bahwa seorang ibu memiliki hak untuk melakukan apa yang mereka mau kepada anaknya. After being pregnant for 9 months, a mother will hold a slight feeling that she has the right to do what she wants with her child. Sama juga kepada seorang bapak yang merasa sudah berkorban banyak buat anak, kadang-kadang juga memiliki perasaan untuk mengatur masa depan anaknya. The same goes for a father who feels he has sacrificed much, and sometimes he will also feel that he has the right to control his child's future. Tapi apa yang firman Tuhan katakan? But what does the word of God say? Mazmur 127 ayat 3 berkata, sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka dari Tuhan dan buah rahim adalah pahala. Psalms 127 verse 3 says, behold, children are a heritage from the Lord, the fruit of the womb a reward. Seperti yang dikatakan Mazmur 127, anak-anak adalah warisan dari Tuhan, hadiah yang diberikan cuma-cuma oleh Tuhan. As Psalm 127 has said, children are a heritage from God, a gift given freely by God. Semakin tua anak saudara, semakin jelas saudara tidak bisa mengendalikan nasib mereka. The older your children become, the more obvious it becomes that you cannot control their fate. Masa depan anak, kesehatan mereka, keterampilan mereka, kemauan dan keinginan mereka untuk hidup, siapa yang akan mereka pilih sebagai pasangan, dan bahkan berapa lama mereka akan hidup, semua ini di bawah kontrolnya Tuhan. The future of their children, their health, their skills, their will and desire to live, who they will choose as a partner, and even how long they will live. All of this is under God's control. Bukan hanya seperti kejadian orang tua Jennifer yang mati dibunuh karena ekspektasi mereka, saya juga sering menonton Korean drama yang dimana anak-anak itu harus mengikuti cita-cita dan ekspektasi orang tua sampai beberapa kasus itu bunuh diri. It is not unlike Jennifer's parents who were murdered because of their lofty expectations. I also often watch K-dramas where children have to follow their parents' ideals and expectations until in some cases their children commit suicide. Dan bahkan juga sering terdengar bahwa beberapa ibu suka mengatur kehidupan anaknya sesuai dengan kehidupan keinginan mereka yang bukan kehendak Tuhan. And we often hear some mothers will insist on arranging their children's lives according to their wishes and not God's will. Lebih dari itu, saudara,
ayat ini mengingatkan kita bahwa orang tua harus sadar bahwa Tuhan menginginkan anak saudara, termasuk hidup dan hati mereka. More than that, from this verse, parents must realize that God wants your children holy, including their lives and hearts. Sebagai anak Tuhan yang sejati, orang tua juga harus mengakui dengan sungguh-sungguh bahwa apapun yang kita miliki, termasuk anak kita, adalah miliknya Tuhan. Semua yang kita miliki adalah miliknya Tuhan. As true children of God, parents must also seriously acknowledge that whatever we have, including our children, belongs to God. Everything we have belongs to God. Memang betul bahwa semua orang tua menginginkan yang terbaik buat anaknya. It is true that all parents want the best for their children. Tetapi orang tua harus membedakan antara menginginkan yang terbaik dan mengontrol kehidupan anak. But parents must differentiate between wanting the best and controlling their children's lives. Orang tua yang di dalam Kristus harus terlebih dahulu melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Parents who are in Christ must first do what pleases God. daripada fokus mengendalikan hidup mereka, Lebih baik orang tua mengajar dan membantu mereka mencari kehidupan yang Tuhan inginkan dengan kasih sayang. Rather than focusing on controlling their lives, it is better for parents to teach and help them seek the life God wants with a love. Bagaimana caranya agar orang tua bisa menuntun anak kepada kehendak Tuhan? How can parents guide their children to God's will? Apa sih kehendak Tuhan itu? What is God's will? Sebenarnya tugas orang tua yang paling penting adalah mengajarkan anak untuk takut kepada Tuhan. In fact, the most important task of parents is to teach children to fear God. Ulangan 6 ayat 5-7 berkata, "Dan kasihilah Tuhanmu dengan segenap pikiran dan hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kata-kata yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini haruslah ada pertama dalam pikiran dan hatimu, kemudian kamu harus mengasah dan mempertajamnya sehingga dapat menembus dan mengajar serta menanamkannya dengan tekun dalam pikiran dan hati anak-anakmu dan berbicara tentang mereka ketika kamu duduk di rumahmu dan ketika kamu lewat jalan, ketika kamu berbaring dan ketika kamu bangun." Deuteronomy 6 verses 5-7 says, "And you shall love the Lord your God with all your mind and heart, and with your entire being, and with all your might. All these words which I am commanding you this day shall be first in your own minds and hearts. Then you shall whet and sharpen them so as to make them penetrate, and teach and impress them diligently upon the minds and hearts of your children. And you shall take them up and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise up." Tugas utama orang tua adalah mengajar anak untuk mengasihi Tuhan dengan segenap pikiran, hati, dan seluruh jiwa hidup mereka. Ini adalah kehendak Tuhan. The main task of parents is to teach children to love God with all their mind, heart, and soul. This is God's will. Tetapi firman Tuhan juga sangat adil, saudara. But the word of God is also just fair. Tuhan tidak hanya meminta orang tua mengajar anak-anaknya untuk mengasihi Tuhan. God not only teaches parents to teach the fear of God to their children, Tuhan justru meminta orang tua untuk menanamkan perintah ini di dalam pikiran dan hati mereka. God enforces them to plant this fear of the Lord in their hearts and minds. Artinya, orang tua terlebih dahulu harus mengasihi Tuhan, baru bisa mengajari anak. It means that the parents must first love God before they teach their children. ketika orang tua menggunakan setiap kesempatan yang ada bersama dengan anak Untuk
mengajari anak mengasihi Tuhan dengan menaati semua perintah Tuhan dan membenci semua dosa, maka kemungkinan besar anak akan memilih untuk mendengar dan selalu berjalan di dalam rencana Tuhan. When parents use every opportunity they have with their children to teach them to love God by obeying all His commandments and hating all sin, then it is likely that their children will choose to listen and always walk in God's plan. Ingat, orang tua yang mengajar juga harus bisa melakukan apa yang diajari kepada anak. Remember, parents who teach must also practice what they teach. Kenapa mengajarkan anak untuk mengasihi dan takut kepada Tuhan lebih penting dari segalanya? Why is teaching children to love and fear God more important than anything? Anak bisa saja hebat dan pintar, Children may be capable and smart. bisa saja sukses di mata dunia, They can be successful in the eyes of the world, tetapi mereka juga bisa memilih untuk menjauh dan tidak Mengenal Tuhan, but they can choose to stay away and not know God. dan tindakan mereka sudah pasti akan menyakiti keluarga, bahkan akan ada yang mempermalukan keluarga dan Tuhan. And their actions will eventually hurt the family, and some even hurt the family and hurt God. Makanya hal seperti membunuh orang tua pun bisa terjadi. And since such incidents can happen, it's not an impossibility that incidents like parents being murdered can happen. Saya tidak bilang berarti jika orang tua sudah dengan berusaha baik mengajari anak-anak, maka anak-anak sudah pasti akan mengasihi Tuhan. I'm not saying that if parents have tried their best to teach their children, then their children will surely love God. Tidak. kepercayaan, dan keyakinan untuk taat kepada Tuhan Pada akhirnya harus datang dari penginsyafan diri masing-masing, termasuk anak. No, to believe and the desire to obey God must ultimately come from the self-conviction of each individual, including the child. Orang tua mungkin sudah memberikan yang terbaik dalam mengajar dan menuntun anak untuk takut akan Tuhan. Tapi keputusan tetap ada di tangan anak. Parents may have given their best in teaching and guiding their children to fear God, but the decision is still in the hands of the child. Terlebih lagi ketika anak sudah beranjak lebih dewasa, orang-orang yang akan mempengaruhi anak akan lebih banyak dan bukan hanya orang tua saja. Moreover, when children grow older, there will be more people who will influence them and not just parents. Maka dari itu penting sekali bagi orang tua untuk mendoakan keselamatan anak. Therefore, it is very important for parents to pray for their children's salvation. Jika saudara masih tinggal bersama dengan anak dan saudara tahu anak saudara melakukan dosa di mata Tuhan, tugas orang tua harus menuntun mereka untuk kembali kepada kehendak Tuhan. If you still live with your child and you know that your child has committed a sin in the eyes of God, then it is the parents' duty to guide them back to God's will. Tegur mereka akan dosa mereka sesuai dengan waktunya Tuhan. Rebuke them from their sins according to God's timing. Jika anak saudara tidak bisa menerima teguran saudara, orang tua harus ingat bahwa itu bukan kesalahan saudara. If your child cannot accept it, then parents must remember that it is not the parents' fault. Tapi ingat, orang tua tidak boleh memilih untuk diam ketika mereka tahu bahwa anaknya melakukan dosa. But remember that parents cannot remain silent when you have observed your children committing sin. Jangan diam untuk menegur mereka hanya karena takut kehilangan. Do not choose to remain silent just because you are afraid of losing them. Lebih baik kehilangan manusia daripada menyakiti Tuhan yang lebih setia terhadap kita dan saudara. It is better to lose a person
than to hurt the God who is more faithful to you and I. Yakobus 4 ayat 17 telah mengingatkan kita. Jadi siapapun yang tahu apa yang boleh dilakukan, tetapi tidak melakukannya, baginya dosa. And James 4 verse 17 has reminded us, so any person who knows what is right to do, but does not do it, to him it is sin. Membangun anak memanglah tidak mudah, saudara. Raising children is not easy, brothers and sisters. Tetapi saya juga tetap mau menguatkan semua orang tua yang ada di sini untuk tetap setia melakukan bagiannya dengan mendisiplinkan anak dengan kasih dan menuntun anak untuk mengikuti kehendak Tuhan, terlepas apapun itu hasilnya ke depan. But I want to exhort all parents to faithfully do their part in disciplining their children with love and guide them to follow God's will, regardless of the future results. Orang tua harus selalu ingat untuk mengajari anak untuk menggunakan dan memberikan seluruh kehidupannya untuk menghormati dan memuliakan Tuhan dengan seluruh tubuh mereka. Parents must always remember to teach children to use and give their entire lives to honor and glorify God with their whole bodies. Seperti yang telah diajarkan di 1 Korintus 6 ayat 19-20 yang berbunyi, "Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait tempat suci Roh Kudus yang diam di dalam dirimu, yang telah kamu terima sebagai hadiah dari Tuhan? Kamu bukan milikmu sendiri. Kamu telah dibeli dengan harga tertentu, dibeli dengan suatu nilai dan dibayar menjadi miliknya. Maka hormatilah Tuhan dan muliakanlah Dia dengan tubuhmu." As it is taught in 1 Corinthians 6 verse 19 to 20, which says, "Do you not know that your body is the temple, the very sanctuary of the Holy Spirit who lives within you, whom you have received as a gift from God? You are not your own. You are bought with a price, purchased with a preciousness, and paid for, made His own. So then honor God and bring glory to Him in your body." Jika para orang tua di sini ingin anak saudara menaati Tuhan, maka saudara sendiri harus menunjukkan kepada mereka bagaimana menaati Tuhan yang benar. Dan salah satunya adalah menghormati dan memuliakan Tuhan dengan tubuh saudara. If parents here want your children to obey God, then you yourself must show them how to obey God correctly, and that is to honor and glorify God with your body. Saya juga ingin memakai kesempatan ini untuk mengingatkan semua anak-anak yang ada di sini. I also want to use this opportunity to remind all the children here. Hormatilah dan taatilah kepada orang tuamu yang sudah di dalam Tuhan. Honor and obey your parents in God. Efesus 6 ayat 1 telah berkata, "Anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan sebagai wakilnya, karena ini adil dan benar." Ephesians 6 verse 1 says, "Children, obey your parents in the Lord as His representatives, for this is just and right." Mama kalian punya kekurangan. Your mother has flaws. Papa kalian juga punya kekurangan. Your father also has flaws. Kita sendiri pun juga punya kekurangan. We ourselves also have flaws. Belajar untuk bersyukur dengan pengorbanan yang orang tua kalian telah berikan. Learn to be grateful for the sacrifices your parents have made. Jangan taunya komplain terus, nggak tahu bersyukur. Jika semua anak-anak di sini benar-benar ingin mengasihi Tuhan atau mengaku sebagai umatnya Tuhan, maka hormati dan taatilah orang tuamu yang juga mengasihi Tuhan. Don't be ungrateful and keep complaining. If all children here really want to love God and claim themselves to be children of God, respect and obey your parents who also love God. Bagi yang tidak memiliki orang tua, hormati dan taati
orang yang sudah mengurusmu dengan baik, baik itu ibu panti maupun pendeta. For those who don't have parents, respect and obey the people who care for you, whether it's in your orphanage or your pastor. Jika orang tua dan anak melakukan bagiannya masing-masing di dalam keluarga dengan setia, saya yakin keluarga saudara akan melihat terobosan dan pemulihan. If parents and children do their respective parts in the family faithfully, I believe your family will experience breakthrough and restoration. Mulailah terlebih dahulu melakukan bagian masing-masing dengan setia. Start first by doing your part faithfully. Lakukan peran masing-masing dengan tujuan utama, yaitu memuliakan Tuhan, bukan hanya untuk terobosannya saja. Perform each role with the aim of glorifying God and not just for breakthrough. Karena saya yakin jika setiap kita sanggup melakukan peran kita dengan baik, Tuhan pasti akan memberkati dan memulihkan. Because I am sure if each of us carry our duty well, God will bless and restore. Saya mau tutup dengan mengatakan bahwa saya tahu menjadi seorang mama tidaklah mudah. I want to close by saying, I know being a mother is not easy. Tanggung jawab dan ekspektasi yang diberikan pun juga tidak sedikit. The responsibilities and expectations given are also not small. Saya tidak tahu apa yang para mama di sini alami sekarang. I do not know what the mothers here are experiencing now. Mungkin ada beberapa di antara mama yang sedang bingung bagaimana untuk menegur anak saudara yang sedang berdosa di mata Tuhan. Maybe there are some mothers who are confused about how to reprimand their children who are sinning in the eyes of God. Mungkin ada juga mama yang merasa lelah atau sendirian melewati proses ini. Maybe there are also mothers who feel tired or alone going through this process. Mungkin ada juga mama yang baru menyadari bahwa selama ini cara menegurnya salah dan ingin berubah lebih baik. Maybe there are also mothers who just realized that all this time their ways of reprimanding was wrong and want to change for the better. Atau mungkin ada mama di sini yang masih berusaha dengan keras untuk percaya kepada Tuhan sepenuhnya akan masa depan anak. Or maybe there are even mothers who are still trying their best to fully believe in God for their child's future. Maka dari itu, saya mau menggunakan kesempatan ini untuk berdoa buat para mama yang ada di Arcia. So I want to use this opportunity to pray for the mothers at Arcia. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan telah menempatkan seorang mama yang luar biasa di dalam hidup kami. Heavenly Father, thank you very much for placing an extraordinary mother in our lives. Tuhan, Engkau sendiri tahu betapa sulitnya menjadi seorang mama. Lord, you yourself know how difficult it is to be a mother. Sakitnya dari mengandung sampai melahirkan. The pain from pregnancy to giving birth. Sulitnya mengurus anak dan kerjaan yang ada. The difficulty of taking care of children and all the work involved. Hanya Engkau yang paling mengerti seluruh isi hati, kesedihan, kesepian, dan beban mereka. Only you understand all the contents of their hearts, sadness, loneliness, and burdens, Lord. Maka dari itu Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang mengisi hati mereka dengan kasih-Mu. Therefore, Lord, may you yourself fill the hearts with your love. Penuhi mereka dengan kasih-Mu yang penuh dengan damai dan sukacita. Fill their hearts, Lord, with your love that is full of peace and joy. Kiranya Engkau sendiri juga yang mengajari dan memberikan mereka hikmat dalam membangun anak mereka, sehingga mereka tahu bahwa mereka tidak berjalan sendirian. May you yourself also teach and give them wisdom in building their children up so that they know that they are not walking this path alone. Terima kasih Tuhan telah memberikan sosok mama di dalam hidup kami. Thank you also, Lord,
for giving us a motherly figure in our lives. Aku juga mau berdoa kiranya semua mama yang ada di RGM memiliki kerinduan untuk mau terus mengejar Engkau. And I pray, Lord, that all the mothers in RGM have a desire to continue pursuing you. Memiliki kerinduan untuk percaya dan taat sepenuhnya kepada Engkau. Have the desire to trust and obey in you completely. Memilih untuk terus berjalan di dalam kemuliaan-Mu. Choosing to continue to walk in your glory. Karena saya percaya Tuhan, pemulihan yang Engkau berikan itu nyata bagi mereka yang mengasihi. Because I believe, God, the restoration that you give is real for those who love you. Saya juga berdoa untuk di sini yang mungkin tidak memiliki anak kandung. Also, I'd like to pray for the mothers here who may not have a biological child. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan sukacita dan juga kepuasan hati di dalam hidup mereka. Lord, we ask that only you yourself will be the source to give their happiness and joy in their lives. Ingatkan mereka bahwa mereka masih berharga di mata-Mu. Remind them, O Lord, that they are still precious in your eyes. Siapapun yang telah mereka atau siapapun yang telah Engkau tempati di dalam hidup mereka, kiranya mereka mau memilih untuk mengasihi dan mendidik anak-anak tersebut dengan kasih. Whoever you have put in their lives, may they continue to love them as children. Inilah doaku Tuhan. This is our prayer, O Lord. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Only in your name we ask and we pray and we give Amen. thanks. Amen.